তরঙ্গ টিভি, সত্যের পক্ষে বলিষ্ঠ আওয়াজ। অসম সরকারের মাদ্রাসা বন্ধ করার সিদ্ধান্তের কড়া নিন্দা জানিয়েছে জামাতে ইসলামী হিন্দ। সরকার তথা শিক্ষামন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছে জামাতে ইসলামী হিন্দের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড। তরঙ্গ টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নুসরাত আলী অসম সরকারের পদক্ষেপকে নিন্দনীয় আখ্যা দেন। তিনি মাদ্রাসা বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে সরকারকে নতুন ইস্যু উত্থাপনের পরিবর্তে বর্তমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, असम सरकार में बीजेपी की सरकार जब से आई है तो वैसे तो केंद्र में भी उनकी सरकार है और स्टेट में भी उनकी सरकार है, तो बराबर मुसलमानों को वो केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी बराबर निशाना बना रहे हैं और एक के बाद एक उन्होंने इस तरह के फैसले भी किए हैं और कदम भी उठाए हैं। जहाँ तक आसाम का ताल्लुक़ है तो आपको मालूम है कि एनआरसी को लेकर के कितना ख़ास तौर से मुसलमानों को कितना परेशान किया गया, लेकिन जो कुछ वो उम्मीद रखते थे वो उम्मीद तो उनकी पूरी नहीं हुई। फिर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल वहाँ बराबर बनाया जाता रहा है। अब उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल से ये सिलसिला शुरू किया कि जो मुसलमानों के इंतज़ाम में मदरसे चल रहे हैं और जो हुकूमत की मदद से चलते हैं तो इनको बंद किया जाना चाहिए। तो शुरू में तो वो ये बात कहते रहे कि साहब मदरसे भी बंद हों और संस्कृत विद्यालय भी बंद हों, और वजह उसकी ये बताते थे कि साहब इनमें चूँकि रिलीजियस एजुकेशन होती है तो सरकारी फ़ंड का इस्तेमाल, एक सेकुलर कंट्री में सरकारी फ़ंड का इस्तेमाल मजहबी शिक्षा के लिए नहीं होना चाहिए। तो पहले तो वो ये कहते रहे। मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि ये जो सीनियर मदरसा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ, जिसे आलिया मदरसा कहते हैं, ये 1930 से चल रहा है। ये वेस्ट बंगाल और आसाम में 1930 से चल रहा है, यानी अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत से बराबर चल रहा है, यानी तकरीबन 1 सदी होने को आ रही है। कितनी सरकारें आई और चली गई, अंग्रेज़ हुकूमत भी आई, उसके बाद में कितनी पार्टियों की सरकारें बनी बदली, लेकिन ये बात किसी ने नहीं कही और ये सिलसिला बराबर चलता रहा। 2 साल पहले अब के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से ये आवाज़ आई कि साहब हम ऐसे विद्यालयों को बंद कर देंगे जहाँ मजहबी शिक्षा होती है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उसमें मदरसे भी उनके उसमें शामिल थे और संस्कृत विद्यालय भी शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये किया कि संस्कृत विद्यालयों के लिए जो हायर एजुकेशन थी संस्कृत की, उनके लिए तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी पहले, और उसके बाद अभी तक 2 महीने पहले तक तो वो ये कहते रहे कि संस्कृत विद्यालय भी बंद होंगे, मदरसे बंद होंगे, लेकिन संस्कृत विद्यालयों के लिए उन्होंने एक अलग से बोर्ड बना दिया। तो इसका इंतज़ाम तो उन्होंने, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक बयान दे दिया शिक्षा मंत्री जी ने कि साहब ये तो संस्कृत तो हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और उसकी शिक्षा तो ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, हमें ये शिकायत ज़रूर है कि उन विद्यालयों में शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत नीचे रहता है, तो हम उनका स्तर ऊंचा उठाने के प्रयास करेंगे, लेकिन वो विद्यालय चलते रहेंगे। इसका रास्ता तो उन्होंने इस तरह निकाला। मदरसे के सिलसिले में भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप निगेटिव नकारात्मक स्टेप्स लिए। पहला काम उन्होंने ये किया कि जो मदरसा सिस्टम वहाँ चल रहा था, जो अभी वेस्ट बंगाल में भी जारी है और भी कई स्टेट्स में जारी है, वेस्ट बंगाल में है, बंगाल में है, आपका बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान वाले अभी बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, यानी मदरसा एजुकेशन बोर्ड जिसके तहत ये मदरसे चलते थे आसाम में, तो इन्होंने 1.5-2 साल पहले वो मदरसा बोर्ड ही ख़त्म कर दिया। पहला स्टेप तो उन्होंने ये लिया। और उस मदरसा बोर्ड के जो सेक्रेटरी रहे हैं उसमें
एक जमात इस्लामी के जो वहाँ पहले अमीर हल्का थे शमसुल हुदा साहब, वो भी सेक्रेटरी रहे उसके, उस मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। उसके बाद और सेक्रेटरी रहे हैं जो अभी मौजूद भी हैं बास। तो 1.5-2 साल पहले उन्होंने पहला काम ये किया कि वो मदरसा बोर्ड उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब मदरसों के लिए क्या सिस्टम, मदरसों को उन्होंने अपने जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है उसमें शामिल कर दिया। यानी उनकी जो अलग आइडेंटिटी थी वो उन्होंने, या अलग इंतज़ाम था, वो दोनों ख़त्म कर दिए। अब वो ये कहने लगे कि साहब वो मदरसे जो हैं वो तो सीनियर सेकेंडरी बोर्ड जो है, जो हर स्टेट में होते हैं, जिनके तहत वो माध्यमिक विद्यालय चलते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो होते हैं उनके साथ उनको जोड़ दिया। और अब ये कहने लगे कि साहब वो अब नहीं होना चाहिए उसका इंतज़ाम, और सरकार जो है उनकी फंडिंग नहीं करेगी। अब इसका नतीजा आप जानते हैं कि कम से कम 600 के करीब वो मदरसे हैं। तो जब उन्हें फंड नहीं मिलेगा सरकार से तो ज़ाहिर बंद होंगे। तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके रोज़गार का क्या होगा। तो ये অসমে সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে জামাতে ইসলামী হিন্দ দক্ষিণ অসম জোনের সভাপতি নুরুল ইসলাম মাঝার ভূঁইয়া তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিষয়টিকে এক নিকৃষ্ট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে, এটা খুবই উদ্বেগ এবং ক্ষোভের বিষয়। সরকার বলছে যে সরকারি অর্থে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। সরকার তো নিজেই জানে যে সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, সমস্ত আধুনিক বিষয়গুলি রয়েছে এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অজস্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ইত্যাদিরা বেরোচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে সরকার এক নিকৃষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস বিগত 1300 বছরের। কেরালা রাজা চেরামন পেরুমলের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকেই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। তারপরে ব্রিটিশ যুগে, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে দেওবন্দ, রামপুর, লখনৌ ইত্যাদি বড় বড় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, মাদ্রাসাগুলি এবং এগুলির শাখা প্রশাখা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর জনগণের চাপে এবং ইসলামী এবং আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের পরিকল্পনারূপে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয় এবং আসামের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। এখনো আশঙ্কা রয়েছে যে এখন বন্ধ হলো সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সরকার হাত দেবে, এই আশঙ্কা অবশ্যই রয়ে গেছে। আমরা জামাতে ইসলামী হিন্দ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত দ্বীনি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে গণতান্ত্রিক এবং আইনিভাবে আমরা এই সংকটের মোকাবিলা করব। আমরা জনগণের প্রতি আবেদন রাখছি যাতে কোনো ধরনের নেতিবাচক চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় না দেয়, বরং সমস্ত জামাতগুলির ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে, এটাই আমাদের আবেদন। এ ব্যাপারে জামাত ইসলামীদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড থেকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নুসরত আলী সাহেব যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, আমরা এর সাথে এদিকে জামাত নেতা আহমদ আলীর মতে 21 বিধানসভা ভোটের মুখে অসম সরকার তথা শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মাদ্রাসা বন্ধের নামে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি করছেন। এই মেরুকরণের ফাঁদে পা না দিতে অসমবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এবং তিনি বলেন, একটা ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক একটা অভিসন্ধি আসাম সরকারের এই চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িকতার প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে। তো এর মধ্যে দিয়েই সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে আসাম সরকার উগ্র সাম্প্রদায়িক সম্পন্ন যেসব লোক রয়েছেন তাদেরকে খুশি করতে চায় এবং এর মধ্যে দিয়ে এরা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়। তো আমরা
এটাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই আসাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই পদক্ষেপকে। এবং আমি আশা করব যে এই যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এটাকে আর সমস্ত আসামের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন এবং অসাম্প্রদায়িক আসামের সমস্ত জনসাধারণ, বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠী সবাই সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে এটার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন। এবং সমস্ত মুসলিম মিল্লাত যারা আসামের, সবার কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে এরা এর মধ্যে দিয়ে একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইতেছে। সুতরাং মিল্লাত যাতে খুব সাবধানে সতর্কতামূলকভাবে এটাকে মোকাবিলা করেন, তাদের ফাঁদানো ফাঁদে যাতে আমরা পা না দিই তার প্রতি আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে এবং এটাকে সুস্থভাবে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাতে এটাকে মোকাবিলা করা যায়, এটাকে রোকা যায়, তার জন্য আমাদের ব্যুরো রিপোর্ট, তরঙ্গ টিভি।